السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل تري من فطور. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاغترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وأسروا قولكم
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظीम। दोस्तों, जो अभी हमने आपके सामने तिलावत कलामुल्लाह पेश किया है, ये हमने क़िरात सबा में पढ़ा है। और अगर आप क़िरात सबा जानते होंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आप सिर्फ रिवायत हफ्स को जानते हैं तो कोई मुश्किल नहीं। आज आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हमने जो अभी क़िरात की है वो क़िरात सबा में की है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी क़िरात मश्क कुरान से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।